Hello guys, nandito na ngayon ako sa guys, sa shop. Ito na yung guys, yung wall fan guys. Umaandar lang siya guys, pero hindi na nagro-rotate guys. Tingnan natin guys kung ano ang nasira dun sa loob. Okay. Yun, tinanggal ko na yung guys, cover dito sa likod. Pandarin ko guys. Yan guys, number 1 yan ang number 1 guys. Ang number 2 yan. Ang number 3 guys yan. Yan ko siya sa rotate guys ha. Yun, wala, hindi nagro-rotate guys. Hindi. Tingnan natin sa loob guys kung ano ang naano nito, kasi ayaw mag-rotate. Patayin ko muna guys. Yan. Ngayon guys, ito guys, dalawang bolt lang to dito guys, Ito. Itong isa, itong isa. Dalawa guys. Baklasin ko muna guys. Baklas ko na guys. Ito yun guys, yung dalawang niya guys, dalawang bolt. Ito yung guys, pinion. Ito yung pinion gear. Ito yung guys, cork wheel. Ito yung guys, pag engage mo ng ganun guys, ito yung itong gear na to, pag umiikot siya, ito yung nagro-rotate. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung cork wheel. May ako dito guys, na baklas na electric fan na sunog na yung motor. May cork wheel dito Ito guys, pakita ko. Kunin ko muna guys. Ito guys, galing to sa isang electric fan guys. Sunog ng windings niya guys. Binaklas ko. Ito na yung guys, cork wheel. Ito yan guys, may gear. Ito may gear. Ito guys, may gear din guys. Yan, nakaganon yan guys. Nakaganon. Yan. Ito guys, dito guys, may na to siya guys. May tama na guys, yung pinion gear niya. May tama siya guys. Ito yung cap niya guys. Yan, nakaganyan. So may tama na siya guys. Hindi yan didikit sa gear to gear guys. Gaganyan yan kunti. Pag gaganyan kunti, kasi may tama na yung pinion gear. Andar ang electric fan guys, pero hindi talaga mag-rotate. Kasi nga, may tama na tong pinion gear. May tama na. Hindi na mag-aabot yung gear to gear. Kaya palitan natin ng bago guys. Ito guys. Ito yung nasira guys. Itabi na natin to. Ilagay natin dyan. Kuha tayo ng guys, bago. Mayroon dito guys. Ito guys, may pa guys, may tatlong piraso. Kunin ko yung isa guys. Yan guys, wala yang guys, walang yan, bago yan. Kabit natin to. Tingnan natin. Ito, kabit natin guys ha. Yan. Ilagay natin yung guys, dalawang screw.
Yun, lagay ko muna dito guys kasi walang hawak guys, ako na mag-isa guys. Yan guys, tapos na guys. Nakabit ko na yung bago guys. Pakita ko sa inyo guys. Pandarin natin. Yan, number 1 yan guys. Number 2, number 3. Guys, ano ko na yung rotate guys ha, yung bago, yung pinion gear na inilagay ko doon. Ito guys, i-on ko na. Yan guys, tingnan nyo guys. Yan, nagro-rotate na siya guys. Yun ang problema guys sa ano guys, electric fan pag di na nagro-rotate guys, i-check nyo dun guys kung may tama na yung pinion gear, yun ang palitan ninyo guys. Ito guys, okay na siya guys. So guys, patayin ko na guys kasi okay na siya eh. Maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo guys sa kunting tutorial ko. Salamat guys. Bye bye.